Hi guys, so nangita mi sa swimming pool, 7 deck down, stairway C, kunya ika 4th, pastilan ako agad ning barkuha, ika 7, so ika 5. Yeah. My God. Pwede man ang tapos mo gamit o kuan elevator ani. Oh, 6. Hala. Sus di always pinakailawom good. C. My gosh, o di ana ta gym naman eh. Oh. Dara. So, ara ang iyang gym o swimming pool. So, guys, mo ni ilahang gym diri. Oh my God, it's lingaw man. And the swimming pool. Naka-ubos ay. Naka-ubos. Diyos ko, di anak na diri sa ilawang sa ako. Yung mag-swimming ka dire? Mag-swimming ka dire day? Huh? Until 7 o'clock. Pumunta na taon, swimming pool dito sa atin, Thomas. Ha? Ay, pumunta na rin. Naaman tayo